morning po guys. Nandito po pala ako ngayon sa kuan guys, Pier 5 guys, dito sa may Cebu City guys. May kinuha kami na isotang guys. Dito po pala ako sa may bandang dagat guys, oh. Ito guys, oh. Sa gilid ng dagat guys. Mabuti ngayon guys, walang masyadong barkong nakadaong dito guys. So madali lang kaming naluran guys. Tsaka maraming equipo guys, hindi sila busy ngayon guys. Diyan po pala banda guys, yan ang CIP guys, pure size guys. Tapos yung sa unahan guys, yung nakikita nyo, may bimig. Ayan guys, ha. Ayan guys, so kung nakikita yung malaking building guys, bimig yan guys, bandang Mandawi na yan guys, Wano Wharf guys. Tapos yung tulay guys, yan ang Old Mactan Bridge guys. Tapos sa likod yan guys, yung Marcelo Fernan Bridge guys, yung bagong tulay sa kuan guys. Tapos sa baba niyan sa tulay guys, oh, yan ang General Milling Corporation guys. Mactan Island na yan guys, yung nakikita niyo yan guys. Yan ang Mactan Island. Tapos dito naman banda guys, yan ang Pier 5 pa rin yan guys. Yan, dyan nakadaong mga Trans-Asia guys na barko. Dito ako sa gilid guys, oh, ng pantalan guys. Medyo mahangin ngayon guys, pero hindi naman kalakihan ng mga alon guys. Yan guys, oh. Tapos yung sa likod yan guys, oh, zoom natin guys. Yan guys, yan ang CC-Lex guys. Yan ang nagdugtong sa Cebu City to Cordoba guys, Mactan Island guys. Yan guys, CC-Lex Cebu Cordoba Interlink Express. Kalimutan ko yung dulo guys. Ito pa lang dito sa pantalan guys. Dito dumadaong yung mga kuwan guys, mga malalaking barko guys, hanggang doon sa dulo guys, oh. Doon sa may bandang CIP guys, mga malalaking barko na dito guys, mga cargo container ship guys, cargo ship na malalaki guys. Yan guys, police yan guys, nagpapatrol sa dagat guys. Dito banda dumadaong yung mga malalaking barko talaga guys. Pakita ko sa inyo dito guys, oh. Hanggang doon guys, oh. Malayo yan guys. Dito din sa kabila guys, oh. Hanggang doon pa rin guys, so may malapit sa Trans-Asia guys. Ito na
na pala yung resotang na kinuha namin guys. Napatong na guys. Hinintay ko lang yung pahinanti ko guys na matapos magpa-dispatch guys kasi hindi kami makalabas dito guys kung walang dispatch guys mula sa guys Cebu Port Authority guys. Tingnan yung crane guys oh. Itong mag-unload sa barko guys. Sobrang taas yan guys oh. Grabe kataas yan guys. Marami yan guys oh. Hanggang doon yan sa CIP guys. Kita nyo yan guys. Yan ang mag-unload ng mga container ship guys. Ayan na guys. Paglulod na sila mamaya guys. Saka bukas na lang ito ihati doon sa pantalan guys. Salamat na lang po sa panonood guys.